हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल विथ कलर्स। तो चलो बच्चों, पहले हम आपको कलर्स के नाम बताते हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना, इसमें हम आपको ABCD लिखना भी सिखाएंगे। ठीक है बच्चों। कलर नेम: ब्लू कलर, ब्लू कलर। रेड कलर, बच्चों बोलो रेड कलर। ब्लैक कलर, वॉलेट कलर, वॉलेट कलर। ब्राउन कलर, येलो कलर, येलो कलर। लास्ट है ये हमारा ग्रीन कलर। चलो हम ABCD लिखेंगे आज इतने सारे कलर्स के साथ। तो बच्चों हम लेते हैं हमारा कौन सा कलर, रेड कलर। ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन। ब्लैक कलर, B for bus, B for bus, B for bus. Brown color, C for cow, C for cow. Blue color, D for dog, D for dog. Brown color, E for elephant, E for elephant. Violet color, F for frog, F for frog. Green color, G for goat. Green color, H for hat. Brown color, I for ink pot. Red color, J for joker. बोलो बच्चों, J for joker. Blue color, K for king, K for king. Red color, L for lion. Brown color, M for monkey. Green color, N for nest, N for nest. Violet color, O for orange, O for orange. Red color, P for parrot, P for parrot. Blue color, Q for queen. Blue color, Q for queen. Brown color, R for rabbit, R for rabbit. Red color, S for ship, S for ship. Green color, T for train. Green color,
T for train. चलो बच्चों ब्लू कलर लेते हैं. U for umbrella. U for umbrella. Red color. V for van. V for बच्चों van. Brown color. W for watch. W for watch. Blue color. X for xylophone. X for xylophone. Red color. Y for yak. Brown color. Z for zebra. बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं. A B C D. आप भी बोलो बच्चों. E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. बाय बाय बच्चों. वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.